assalamu alaikum badi la moylalu dindinke ba muskaf ke ngal konton star fm radio to tan kono doni woro tompu woro alnal badi malo yusfa dabo tumani koli wala be muda kukan masimoto badi ngodo bi albe sodla kunto kibarol to wala nyenti ko United Democratic Party ye tarika bendon drole ke ila party nyaton ko la memo honorable lawyer Ousainou Dabo kabring atada nun America banko kan ay bunya basotoje anata murun Gambia banko kan jang mol min nanga motada pour ka bendon ani motolu nte date wo fono la bayri malafi ka kuma fo memman soto bari mol siata nun je bake nta be nanga mo fono la mol mi yalon ko wolle ma beta je bari motolu kabring airport kata fo pipeline motolu fudada jele andu mole silo karafulo bela muta airport o kono ani airport o banta ibukalo mo siata daming anda be kedan singo kan alabatan kungol kan alba kibaro sodla ko atata nyamin kibarol do fanan alba sodla ko kolesono ila alfalu ibe benna pour ka kacha ka kolesono la kol jibe kutake ka jibe ibe tarambulo min tala e ko kola dum fanan ibadila his excellency president Adama Barola pour asina ka futandi kibar janjam bundalla koleson nyaton kolu e min kacha aniyelo dula min ta janning adenyin sanji sabo nyimbe banna ya itande dum fanan ko solo sandeng mol sutambiya long anata non pour ka furejibe adenyim banko kan ko wole dum fanan diamuta kete bumbato tumala minna ibato ena elu kitinde kan ko ibarata kulanu menni luwa fota nyoko ya itande dum fanan ko drive full sainting ibe kumbo bakono bayri ko esanso ning gaswelo wa bele da kafuta wol fanan bela ni ko ya itande kan forea newspaper e wodum fanan safe ya itande dum fanan ko dem Muhammad Buhari e ko aning Obasanjo ye nyojele ko e nyatale nyola ya itande ko e kujamal dum fanan kaca albo kibaro dum fanan sodla ko député dum fanan ye commander ke ministre bundala mbe marani mansa kondandingol nin kenola kol jibela banko kan pour isa kata ye land commission law wolem bunda miya lonko atelebe nyin kene ku wali bambalo banna atenyim banko kan forea newspaper e dum fanan yitande bedum benna kibaro bon lali dami wolemu Standard newspaper anin forea newspaper anin famuma beta bengo minto kunun UDP ila bengo to menkenu pour que la parti nyaton ko bendung Kabo Banjul International Airport kada fo pipeline binta kunto kibarol membe e bulu assalamu alaikum badin la moy lan bal hakilo bulan la doron kar be la moy kan sa FM radio la 96.6 bina kunta kibarol talba moy la ko TRRC min yalo ni jamaye sute ka foy ko tonya commissiono wolle tamanta foy futata janjam bure président to kaji be wol fana batara din kramin ta banyame wolen to nyaade mbaade ngol ko aliya moy nyamin science dum kibarol fango jaato to mba folola dami bi ka mba folola dami wolemu kibarte mimbe dinding United Democratic Party la UDP ya itandi ko ila alfa miyalon ko abote fe banko kan jaata non siatu dami yalon ko aning UDP kanun telni fasa lalu aning Gambia dingol ye nyoje ye kujamalu ye wolle dum fanan kacha e kay bunya basoto atew America banko kan anata murum banko kan jang ala pati dingolu kanun telu anim banko din jamalu wolle fintita non pour kadaka bendum Banjul International Airport nyanya ma miyalon ko abendun diro nyata bak motolu mulnanga motata ananga mo siata bake anim fanan ibun adama min jurumata nun je kabrin konoto fo banta atambita dala foro lale motolu ka bondi Banjul International Airport kata fo pipeline ila pati leader fangola kordabe daming molu fanan siata je motolu fanan jurumata atewo bunda danyin to jele ay tande dum fanko atewo Banjul International Airport janning honorable lawyer Ousainou Dabo fango kaji miyalon ko abe num ministère la senola kol jibela banko kay ka fay ko honorable Lamin Diba afanan diamata nun je bake Star FM ka itande dum ko atala bayode ako woyala do ko sonenda bulle bayri United Democratic Party lo miya lonko ye minkele kunun kabirabe during bi imantalo la pour ka ko nyin fasade ay tande ko kol miya lonko gambenol be kambenta ya ko nyin kele ko amam betea a kul miya lonko mol nyante test la pour ka bay adenyim banko kan ko ning wo kusi falu laftamru nanam banko kan United Democratic Party mante dadu na kono ay tande fanan ko akumata bake pour que la nyaton ko bendung nim bendung diro la membe kidimari bak bayri ko
ko birin abota nyim banko ka tata America ye bondindiro min kala je ani ye bunya min diala ko Gambia dol fanan be wo jale wala adna itol dum fanan tata pour ka bendung bunya bakono ako kede kontano nin jusula bati atenyi lamin diba ay Gambia dingolu ay be yamari ani UDP dingolu pour kol mulyalon ko ebe kekan no nyim banko kan kunu annum banko mol be ko imam betea woto ako mo kana wo fasa aketa nyawnya nyamalom ako mo kana bulaw noma bayri nyim banko akala nyatuta anala yurwa wala mu banko dingol bela miro nila hamodi woto ako koku miyalon ko abe banko mburun la kunun ko leto ako Gambia dingol be kana so wala ani fana UDP kanun telu abe yamarla e kana so pour moye tala ako bayri birin kunu itollamu woto mo kana son kana ka UDP kolu ke tala ke fulada ko UDP kolu kana son akalla patio min balbulu kabirin kunu kulyani kul belatal kan yetik na fulo sifa betlingalla almansong woto ako e nyanta min kela wolemu kela forea kanta katare noto pour ka bambang kaje ko jannin carte finala UDP setara nyato nin carte fawo be kala lamin diba dum fanan yewo yitandi Suleiman Sawo memu fondin kella nyato koti a fanan diamta je bak ako United Democratic Party mansa kunda nanata nyim banko kan follow ibe nyatli namin na wolemu kaloptano bunda londiku seno bunda ka londiku anim fanan kaje karango sembo sodo nyim banko kan kaje dum fanan ko fondin kelu ise ila kolu kidimandi ka fondin kelu sembentiya ko UDP mansa kunda be wala dilade ko bari imanta danna wodamba fananade bari bajela ko democracy to nyama e soto mota sembo jayla mo kan nyimbanko kan ko UDP dum be wolondila anata diam dum fanan député be fanka daw min kekan pour kaje ko banko la loi bu ko se falin loi do mulya lon ko e bije mam banko mol nafa kabirin kunun abe nyimbanko kan hani bi abijang ko e lafta pour kaje ko wol se falin no nyamin atenyi Suleiman Sawo ay tande dum ko itol député lude iba katala bake pour kaje ko luwal be se falino nyame nyimbanko kan bara ko nyawnya Gambia dingol fanan ya sembo sodole bayri kamo be tolle bulu itolle carte faye niaje ko kul mantra taka nyama ko ya nyanto sodole pour ka finti kela balambali tande ate nyimbanko kan bayri ye carte fay minna wole mo pour fanwo seke bundali loko o kola don fanan banko mol sida carte fayola akoro don ninkumi ya lonko abe wole nyama yaje ko amantara takan ko atenyin honorable Suleiman Sawo ya itande ko Gambia dingol sembo sodle pour ka fendi ay yamaro di Gambia dingol bela surtout mulyalon ko ibe UDP ako kabirin kunu lonta minna ila forea nying ako setu bulu yetare noto bayri ninku musang e futata male ako woto e kana kuke mbimba tinala ila o kelol yemul beke non birin kunu ye nyina wala Suleiman Sawo ye yitan honorable Papa Touré afana mabe daja kontanta bake ay tandi ko bendu ndro nyin keda nyama ka sewo ako bari nyim bendu ndro akeda mo be kawa quality ako bari mo manyana ka kawa ku ya nyinade bayri alfa miyalon ko itata wala bendu ko molo miyalon ay kelo ke nyim banko e sanji mo anin fula ako to dum Gambian wolte officer walla yala ko be tarawo ko male ka fasa nyasio be nyama ay tandi dum fanko ye nyim finto min keteng mo kanaje ko e mallafi president Adama Barola ako hani itata kela nyaton ko itata wala fa bayandi doron pour kaje ko ka itandala ko molle be koma ate nyim banko kan ko niaje Gambia dingol dol fintita ate muluje mulda mantra politiko to yaje ko Gambia be murun kan kula kono mimman nyanna murun nana nyim banko kan ko wala adna Jamal fango haya hamo soto pour ka findinun kada ka loya Ousainou Dab ka bendung ka bondi Banjul International Airport ka samba ala korda nyin kono wota tan honorable Papa Touré ay commander ke UDP dingol bela ani mulyalon ko imantara UDP akoy nay kafu UDP lam patiti min senyim banko kisanu o kambala kabe commander kele bela pour ye nay kafu UDP patioma honorable Papa Touré dum fanan yew itandi aja binta jabi afana mabe danum bengoto je abe kumboka non kabel la Ousainou Dabo singoy banko ma berin ya nyininka aja binta ka munadne ika kumbo ako ayemira alfanyin ay batamin kenyim banko e sanji muwan anin fula ako Gambia dingolu ya bondi place do nyawnya ako bari Gambia dingolu ya kanu katambe kuno fawle ya kanu nyamin
ko wole adna biringa jibe doron akumbota bayri atambira ko alfanyin na sewo wato le sita ala nganya wato le sita nyim banko kan ako bari a fele Gambia dingolu ya itandala ko hani ye bondi place don se loy koma nye fasa nyasio be nyama ko wole adna te kumbota bayri ay ibun adama minje min jita je ako tambita dala foro lale ako wole adna kontano kumbo wole keta wodlang nayi mira kunu na mulkeda nu nyim banko kan anim bi kuolu muli alon ko wolle be kering ako wole ya nyaaji sendinung bara be ko la ko kayro lamu ajabinta fanan yewitan Gambia dingo do miyalo ka fay ko Serim Bojang atelemu wan Gambia dum fanana president di andabe jaman nenu sabe banko kan a fanan diamuta ay tande dum ko furundin sawun lalu muli alon ko ibe kuma ba fola jang akoy senyul lon ko niaje sise be fasana borinna ako kula nyala anyala lumu kuna la nyalumu woto ako isenyillon ko kunu minketa nyim banko kan UDP kan be bulu banko kan jannede woto ako nimmi mantuno UDP e kana UDP tora ay tande dum fanan ko dusano me yalon ko abe office of the president me ya yitande ko UDP wolemu itul jawbati akaba fula dusano e ko UDP sanji mo anin fula kabiri be kelo la nyim banko kan atenin jimaldem bi aka mulke teroti ako ay UDP jankendi andu UDP wolle lotanu pour ko kelo beke ako bari UDP te dusano dankula bari UDP woli yela murado lonne andi bela do ko dum fanan ke kan ko nyanda ka ke nyamin ako kunu minke da nyim banko kan wayi tandi Gambia la kunna kun ko to nyamu damin toti wala mu UDP ti ko ibe do ko ke kan nyim bankole andum banko mol fanan be lafrila ibe lokay ibe lori koma Serim Bojang woytandi ako abe yamarodi la president Adama Barola pour mol mi yalon ko iba dandan wala sa hakilo tuytode anyanta karanna kula mul yalon ko wolle tambida nyim banko kan sanjim wonni fula Serim Bojang dum fanan yewoytandi ay tandi ustaso do fanan mi yalon ko amabete je imam balmati atenyim banko kan bara toke al kulutoti ay tandi dum fanko Allah subhanahu wa ta'ala ya itandi ako innamal usri yusra wa innamal usri fa innamal usri yusra wolem nyindi ko alabuka nyinya ako alabuka mo batandi ayna bata do le la wokan ako to dum ala usen dabo bata min kenyim banko kan bi abajo ka walla wala adna ko usenu dabo molo miya lon ko niyama ako ase isaje ko bayri molo miya lon ko akata bake nyim banko ende anu molo dum fanam mati membuka mo tonyen banko mol be lafringala iba kanukan hanibi ay tande dum ko niye taman serota Nelson Mandela la membe South Africa kabiring abota prisinoto kasi bongoto banko la konyen kamba ako wato lemu banko dingoli ya nganyandi wo wato lemu banko dingoli la kano itandala ko woto dum nyinkira kule de miyalon ay tuluk be kontani ay sewo atenyin imamo ya ayo do fanal laje ko mo ila ku kendo ikam minke ala kejo walla ako wala yatna Usenu Dabo ala do ko ay minke ko ala bajo ka walla wala mu hal jazaul insanu ila al insan akala wo do ko kendolu muli yalon ko ay walla ke nyim banko kan ala bajo kan walla imamo dum yewoytan honorable ya Usenu Dabo fam ala kordato kabir mol jurmata je mo jamalu muli yalon ko ibe korda bundaji to je labango amanjino ye mayko diala moto kono santo nata kay tande ko biring abe America banko kan Seattle ay bunya soto je aboda je atata New York ay bunya basodo Gambianol bulu ate amira ko danta woltode ako bari biring ay jibe roke bengola mi yalon ko wole keda non tujere sade kono yellow sister sol ye minke akana ta kaje fanan ko ye bembake num bundung ate mantra jamul siata je jara soma dum fanan biring ay woje akani lata bari amalon non ko nying bendundir ba wolbe tabiringa koma ako wolatna aketa kontano ni sewo bati ay Gambia dingolo komandi pour besita yela voters card wol nyidi anila ID card wol ya nyini ko bayri nyaadumbo mu menti wala mu ka carte fay ay koy wodo Usenu Dabo ya itande ko kuol mi yalon ko wolle kala non kabirin kunum bi itoltel wala ko kelen wonyim fasade ko wala adna ay banka kuke memba to ko yala atenyim banko kan honorable ya Usenu Dabo kabirin ay wofo mulbije e be bulo kosi abeni kontano nin sewo mul yalon ko itata je jamalu e be ya itande ko United Democratic Party ko Allah subhanahu wa ta'ala be la julolo jokande ye batamin soto sorondirol nim buterolu bayrolu
anin kajafirolu ko wojulo nyin wolebe jokan ay tandi dum fanko honorable lawyer Ousainou Dabo ala kumo jindi damin wole mu ka kanuntel fasalalu ay betentu muliyalon ko ima beta jeng kabira futata dum airport to janning akata aning Star FM dum e kata soto je atening honorable lawyer Ousainou Dabo ay tandila dum ko ala ta siatu akay wodde dala nun kabirin abe do ko la fang amam bondi mansa kunda ko wole adna ala bondo ni wo benta drong anata ta woto akaya adedale janning abe bola nyim banko kan akani bira bota je dum fanan atata ni mo jamalu ani wolle nyoje e kacata dum fanan ako dum birin anata nyim banko kan ay men dum fanan je ako woya nafa bak ala nyim bondo fanan do kola akaka na moni yokuya bayri abala do ko sonen la bulu anyanda min kilala political party annum fanan abe ku jamalu abe wolle sonen la bulu aba tinna la fanan abe ma ben wala ben jamalto atenyim banko nyin kanjang lawyer Ousainou Dabo ye woytandi bari jamalu mulyalon ko e be ka korosiroke politiko la ko la banko kan e ko nyimbe nundro min keta kunu ni tol ba haymala e ba haymala ko kabirin 2016 carte faw botala bendundur sifa min keta nyim banko kan e ko in banin wole haymala bendundro mi alon ko ye wole di United Democratic Party la nyaton kola ate wodlang kanyelan jamalu abe wol kono adama ba be kuro mimbe sukuta woldo fanan be mabe je anin jal kota wol mulboda dinkira jamalto e be nata mabe je den kilol mulyalon ko e be lakan non je wolem nyenti ko gambela nan sen Mandela yen yola banko e fo banko mol se nafa anin banko mol se e fasa anin dum fanan kay tandala ko ilota nyim banko enne yekelo ke nyim banko enne woto be lole komale dolbe den kilo lakan ko tonya Ousainou Dabo e bankota wala mu denkil la dolti mulyalon ko ibe ye kenun ate wodlang Talib Ahmed Ben Souda memo meoti KMC afana mabeta nun jele Talib Ahmed Ben Souda ako ajarta pour UDP kol ye fende kata ka lawyer Ousainou Dabo bennun ko hani amanke UDP kolti gambian wol fanan be nyanta nganya la lawyer Ousainou Dabo lale bayra ko molo miyalon ko a niwla nyim banko e kabirin kunun ko walayatinna molaw finto pour kata ka bennun wo mate tereng a je ko a do kule fo mol se findi wo nyama Talib Ahmed Ben Souda a fanan ye kanun tel fasalalu ay be commande police tuy noto la UDP party e millong ise bulawo noma kawo fasa nyasio be nyama bengo nyento mulyalon ko wolle Star FM la cameramanol aning ila reporter bondi jang mbe wol fananten lambe jayla memo Muhammad Fatiti aning Suleiman Jobate mulyalon ko e lota pour kaje ko Star TV anin Star Radio ise mabeno atewo bengoto o kola dum fana UDP alfalu mulyalon ko executive le moyti Standard newspaper kibar kaydo bala ya itandi ko Fatmata Jallo Tambajang miyalon ko atele mon nunto vice president di atenyim banko kan andi katambira ko lesono nyaado pour kaje ko pati woro wulo senyo moy wala ya itandi dum fanan ko April karotil tan anin kilebe benna ebe kacala kula mimbe dending ila ko lesono ye agreement o min deda wala mo ye komodol min deda idam balu tema ibe sila la pour ko nyin sen kan jibe o kola dum fanay ba nyikala pour kadi president wala asina ka itandi banko mol bela akodum fanan president sondala ko abo kelale e kay nyin kuma kan fo West Africa Democracy Radio kunun kabrani be kaja sodogan adeni madam Jallo ka kafuda mo jamal la multada num mabe makke salala bunya roto nala kalindiroto miyalon ko wala ke Senegal banko kan adeni madam itande ko ibe kacha kala kudo fanana mimbuko kayam funyoye aninka ka la fatolu bondi dambalu tema kaje ko banko sitano nyato nyamin ako mansa kunda de nyant ako gambe mansa kunda ba akata la proka jibe ibe silol wala no la nyaadi la kalo nyofe kaje ko do ko nyin sitano nyato nyamin ako wala ne tolte kala molti mulbe gambian ol disappoint la wala mulbe gambian ol kijo bonla ko ite wo kala ateni madam Tambajang ay tandi dum ko le sono de e kambenta men wala mo
sanji sabati ko bari ateyaje ko hani barota sanji lulu wo manke kuti ko manke ate kolya koti bari itandi dun ko pour ka fu baroji December karo ko wo be kala ku kolen balti bari itandi dun ko le sono de e kambenta menna de biri yo kambe nyinke akoy nada kolya ku jamalu ye wolle tare nyaato anu do ko dol dum fanambe ke kanne ako bari pour baroita sanji lulu wotuta ko le sono la alfalle bulu ni sita e tebe kambe woni sinya idambalu ni sonda minna ko woto ibitala ni walla ako bari mo ye carte fay min kamba wo manke coming pour ka nyaaton ko damba falin bari wolem pour ka do ko bundal dum fanan ke be falin atenyim banko kan ay tande dum ko MOU anim banko la loi boko ako banko la loi boko wolebe ko be kan santo ko bari nyin MOU itol damballe wo sinya woto be bennal dum ya ko nyen dum fanan kaca ka jibe ibalala ibalala nyaadile ay wodum fanan itan e kade nyim madam Tambajang anata diamu dum fanan molla mulyalon ko wolle president Adama Barrow sansang ako molu kabirim batabe kekan bini tolbe niyo lakan nung pour kaje president Adama Barrow manse anyim banko kan ako molu mantara nun jede ako dun ay nyim fo president Barrow junale pour asa hakiltu nyim molto bayri wol jamal bije imanta banko la ko jalade ibe fon konkilinal le jibela ay woyitandi anada diam dum fanan ala bayola adeni madam biriya nyininka ako amalo munana ya bay ko bari president wala sewo fono bayri amam banko la loi buku tinya amal luwa dum fanan soso nyim banko kan woto akodum mol fanan mati min dabe banku dokoto andun abe lori mansa kunda fanan ko maka fasa ko kabirin yate baydum amalo munanna ya bonde ko bari temaje ko ku jawlam afana yo fo inada kanyin ka ning abe president Adama Barrow la nyim mansa kunda jibela ate ba afola nyaadile fo kemelum bang fo jellum barate min foje wolamu tannan neti ako ning ate ba fola tannani ay wolodi mansa kunda nyin na bayri ko ya jamalu e wolle fanan takinu nyin sanji fulo tambila ay wodum fanan itandi binta koli membe bulu sewo sama mbadi ngol mo kafo yamin sute kafo True Reconciliation and Reparation Commission moli sute kafo ko tonya commission arabalungo April karotiri saba 2019 san kono wala tamanta itara fo futata janjambura prison kabri futata janjambura prison mi ye ijia ikafo wala janjambure la prison commission atimi yalla ne ka fay ko Boubacar Diatta ya funyin tonya commission e ka fay ko itolla nyi janjambure prison ye motan sabanin killing wala ba mutarinje iko atentenda ka fay ko ni ajibe cell number 1 anin cell number 3 o mudulale ti dama yanko mo mantara mutarinje bar cell number 2 cell number 4 ani ka fa dama remind win akol mudulale dama yanko mol bija ko andu nyin cell mini banyundula to niaji be dawdarandi mota nebiji commissioner Diatta tententa ka fu nyuneku nyi motan sabanin kilimo mini yalo ne ko wala ba mutarinje musukilin wala be kon akonyi musoje niaje ya mutakar nyi muso molti mi yalo ne ko aketa molti mi yalo ne ko kabra wuluta ateketa molti mi yalo ko kabra wuluta ya dingol fe o sabu kama wala tinna afutata nyundula to kabri nyi tonya commissioner tententa ka nyundula murumuru inata kala mutaku cell number 1 mudulati dama yalo ne ko sel number mon mudulati dama yan kabri futata ya kala mutako babarara ngol lebije andu matalal mini balari ke matalal mi yalno ko bantal tak ka foko matalal nyim manyala maya bari tententa kat afoko wo mudulati dama yalno ko paranter kilin kabri tol futata woljeje andu ya foko nyinem dulati dama yan ko lamin wajuwara ba mutarin ngolto dama yalno ko buka songani moy nyoje andu buka songani moy diam ko bari ñun commission Diatta tententa ka feku sainte ñin sel number 1 mudulati dama yalo ne koy tolmantara yus kan wolen koy buka mo soronje sel number 2 anin dula wo mudulati dama yanko kabri futata je ye babarara ngol taralari njele andun kabri babarara ngol taralani ye matilal fanan taralari je min yalon ko matala ko tolle anin raran fanu e ba mururika ko tententa kaaje ko nyindula ni yajibe nyin sel sol min be ba nyindula to dawda randi yajibe paranter konon to wolbije andu nyin selol mudulati dame yalo ne ko hani sanke mi mu sanke ta man taraji iko nyin selol ni yajibe jonkon fulal ba selo sel kono ni tata jibe andum fane mandula e man sanke o fon soto je remind win ko ni yajibe
ate fana mudulati dame yanko mol mi yanon ko ye muta e katani na kiti yola e tolba mutari ngon e ko baniya jibe wotoni nyin sel soli man fata hani fen e fata tamina wolen doron ko ni tata remind win rarang ana sankele ni yajibe moy ka fo mi ko selu jalo afana molti mi yalo ne ko bani remind win adi amuta ka fo ko kabri ya te muta ya charge mina wolen ko atanya pita mole kan ay mole la nyoya ako kabri ya muta san ay sanji kilin sile bar hani san akatani na kodle kumam boje andu miyaji be sainte fongate bukata ko moy ka fu mi Ibrahima Camara afana tenten ka fu ko ya te charge mina wolen ko atalla fitaka mole la nyoya barama la nyoya ako sabu kama ya muta ya sambanyi ndula to kabrin August karo kono 2018 sang ako kabri waketa amma mo soto mi yalo ne ko wolba kala sedo ti mimba findila kiti bungo nyati no la kadiyam ako santem fo ni ajibe atela case mu kulen mi yalo na te fo malo minaka keji katu case ni man soto mo mi yalo ne ka fay Muhammad Ba mi yalo ne ko ate mu fondin kelti mimba sanji tanni woro afana ndiyam taka afuku yata ke damen ani ke balle ba place killing commissioner jata dum tententa ka fu ñun tonya commissioner ko ñi mo tan sabo nin killing mi yalo ne ko wala ba mutari ikono senegalese killing bijele mo killing fana bije mi yalo ne Ivory Coast mo fula dol bije mi yalo ne ko wolbata jine bisam ñin tonya commissioner tententa ka tadula to dame yalo ne ko kabri yalo amamme ya telo 2015 sangol ko na fana muselo timin bañi janjambure satito kabri futataji ya fo ko ni ñin seloji be ani remind ma ñodam fen e ñodam mina wolen ko doro ñin selo ya min lo 2015 sangol ko no keta dulati dame yalo ne ko tele warata katambi ñin sel do la min yalo ne ko wala biji mo fanan do mi yalo ne ko ba mutare ñin dulato mi fana yalo no ka tabiro afana mutabirati nyudula atententa ka fuku itol niaji be ka domorol min domor kendo len andu ka ke domor yari mballe ako batada ka min soto nyudula wolen ko imam masingo soto mi yalo no ko wolbukal turo keleji ako sabu kam to mi yalo no ko ba mutare nyudula to ifangol le ka ke multi min yalo no ko ka kudal nin kulungo tay ka nyin turol ke ateni mo ko ten jamaayo fo fore an bilen borodo mbadiŋolu hani bi ka bintu tentu ka jay setenten kibar wala standard newspaper min safe standard newspaper dum ya itande ko alfa dole na de ka fo me ko Dr. Sigaran mi alon ko ikolonna balemati pour ka ibn Adama Baro jibe wala fana Ibrahima Solo Sandeng e ka ala fure jibe nun kunun atata hay Banjul High Court kidi bumba mi alon ka be lorin banko kan andu ena e konontolu ibe wolle la kidio jibe kanje e ka fo dun ko Solo Sandeng de ala fa ase sunno buter kolengola mi alon ko ay wala soronun atenyim banko kan Dr. Nedo mi alon ay nyin kuma kan yitandi je ay tandi ko Solo Sandeng biri yalo ko jibe ya je ko yele jama wala bota balanun anim buter jaw ba fanan ay wosoron woy barama jaw sabu ala ay wo fanan fo anata tenden kay tandi ko wodon solo la fade ase fono ko ay barama ye buter jaw min la kanun wala sababuta ala fala ay wayitandi kidi bungo nyindo je bayra ko enada num banko kanjanne 2018 Attorney General way kalamutande kodo la anin ye video dol fanan jibe ko ay wo be kalamutanum nyim banko kanjan birim bodo mbadi ngulu foreya newspaper la kibar kaydo bala ya itandi ko drive fol mul yalon ko ebe banko kanjang wala dum fanan be wo sikam bake e ko e sansoning gaswelo abe wafikan damen ne ka ko ya bak ko nyin 2019 ko e sansoning gaswelo da falintale ko sinya fula wo be aka kafula kata sando drive fol mul yalon ko ebe kanifing municipal council andin kra konolto wol fanan be la ni ko yani ila suno itandi kam bake atenyin gaswelo nyin na kafola ya itandi dum fanko modo mi yalon ika fay ko dudu konde e kade dum fanam mo gaswelo ni essence wa filal de mimbe choices town wo fanan ko nyinkede tol fan e trema quality bayri e makala mutanun ko gaswelo wala essence da kafdal ko bari ila masingo mi yalon ko wole be bulu wole woke wo masingo nyin yalo wole to ko yara fan dal falinta essence ning gaswelo la kotol bayri ko niaji be nun essence anin gaswelo
ibe wafi kan nun damena e ka niya jibe essence be wafi kan nun dalasi tannani anil lulu litaro dalasi tannani anin fula ko bari anata kafu tannani anin worowula ya itande ko april karo tele follow e ko inata ya kafu kotenke ko dalasi tan lulu litaro mo wolati e ko gaswelo inata wo kafu dalasi tallulu anin killing e ko april karo tele follow ye gaswelo dum fanan kafu dalasi tallulu anin nani litar killing e ko nyimmu kuleti mi yalon wafirla ko itoluma kala mutanu ila masingo nyin ya lowol to ko yarfan ye essential ning gaswelo dal kafule ay ko itolu ka kole aku basoto drive la karola bayri ni wol nada ning ye wafiro kela o dala wol fanan katu inennale e ka kamfa o ko nyina bayri ko ibuka kalamuda adenyin dudu ya itande ko wato dol bije drive dol fam buka pare pour que faham wol fam jama fanan bije e buka la fi pour ka essence jama sa wala gaswol jama bayri ka jibele e ka mem fam dépense pour ka dawo essence to jannibe fudala kada daming iko daka jawya bake wala na jamal dum fam bije ibuka som pruka essence ning gaswelo nyin dum fanan sang bare ay tandi dum ko drive fulu wolu buka woje ibuka je ko essence wala gaswelo da kafule atretol dum ma kalamuta bara sabal mi yalon ko motole bate bulu min kam mo tan anil lulu ta vano wala fanan ko nyin da kafo min keda nyin essence ning gaswelo to banko kan aka kolyata bake la karolale bayri ako gaswelol kafuda bari paso man kafu banko kan ko katinna dum fango e ka kole aku basoto e buka profito fango soto ila do ko nyin kono ko nyin lungo dum fango be kono e be tanin nale be kole akol kono pour kaje ko e se balwo e se profito soto no nyamin ko bari essence dabe joyarim bak sabali dum iya itande ako ndiyaje itol dum fanan ka kamfa ako e ka gaswelo wala essence e ka da kafule atare ibukatar ready bungolto pour ka mol kibar ke kalamutandi ko kafurobe kala essence ni gaswelo lale ko wala na nitol fanan tata sandir dra niyaje ko fengol da kafude drong e ka kamfa ya itande dum ko ni dalasi keme fula sang pour kata ka bobbil kama kata lamen e ka buke sambano sinya fula ko ka ketole bono baleti atenyin sabale ko abi mansa kunda kumandila pour ese gaswelo ni essence ese la ko alhalo jibe banko kambang bayri ko tolbe bata balale be bata ba kono fanan mi yalon ko wolbe dending adeni essence ning gaswelo wafol birmbo do mbani ngulu se tende nga jiber ke nyin kibar wala mi yalon ko boda forera newspaper wala kibar kaydo bala ko député wala dum fanansi da talata tambila april kalo til flanja 2019 e koy kajada ko la mi yalon ko wala be den nyin kene ko wali bambal wala min ka ke banko kan police bunda londi mi yalon ko wala ba ko nyim be cross la ka jibe andi ko bunda min nyanta wala mo ministre bunda de mulbe marani man sa kundan dingol nin ken wala ko jibe la nyim banko kan ay tande dum ko niya jibe ken ko wali o asiyada bake banko kan janni andi kabe tambi kan nane dum fananad inata diam dum fanan alkalo dol la ko la bayri ko alkalo dol bije ka keno wafi annon dinkira dol fanan bije wolke fansun alkalo do soto o fanan kana ke kuti miyalon ko awali o kasabu bake adenyim banko kan o kambala député lu ye commander ke ministre bundala miyalon ko tolu maradi wo fanna nyinna prisa ko nyin jibe kaje ko ni wali bambalo minga ken ka keno la kola ase banno nyama adenyim banko kan ya itande dum fanko nyin ko fango bebe kacha kanu wato minna e kade nyin ministre nyine mo kare konon toti abuka son kana député bungo kono député dum fanan ko ning atara mang lafi walla mang hani pour kana député bungo kono place o min babulu aya sendi asadi dol la mul yalon ko ibe place o nyin sambanola ko bari ni commande député bungo kono e nyanta tala la pour ke danku andi ya fodon ko a nyanta bundalo la pour kaje ko e se kene ko jibe mi mo lan commission di andi e nyin fodon fanko de ni lan commission de hani bi amallono ko ya fo forea newspaper la kibar kay do bana nyami ben mbodo do mbari ngulu setende nga jiber ke nyin kibaro la mi yalon ko wala be dendim borderline cultural festival wala wo festival ba mi yalon ko aga ke burfut sade kono ya tande dum ko april karotil tan anin se kada tilim mo anin killing kate wo festival o nyimbe kala wol ya tande ko atenyin ada